adlaw. An honor and privilege to welcome you all niining mahinungdanon nga kalihukan nga atong gibuhat karong adlaw, ang Rage Coalition. Salamat sa inyong presensya. Kaya ang inyong presensya nagpasabot nga kamo nagpakabana sa tanang kalisdanan nga atong giatubang karon. Ang inyong presensya is priceless. And it speaks 1,000 words. Ang atong nasod nanginang nagkausaban dili ugma, dili sunod simana, kun dili karon dayon. Kita na sinati ron nato ekonomiya hilabiyang baita, kinabuhi hilabiyang lisura, palitunon hilabiyang mahala, sweldo sa atong mga kaigsunan hilabiyang ubusa. And it is incumbent upon us to be counted as one in nation building, to be a catalyst for change. Kaya dili kita kinsa pa man, ug dili karon kanusa pa man. You know, kinaghisgot na dagkausaban. Allow me to share to you two important lessons that I have learned from the life of an eagle. One is change. Kausaban. Pagbago. The eagle has to undergo a painful process. Pagtangtang sa iyang sungog o iyang kuko para mangilis o bago. Simple, yet ultimate lesson. No pain, no gain. Second, eagles love the storm. And they are aware that the storm winds will lift them up above the clouds. And when they are above the clouds, they can rest their wings. And that makes them stronger. Life lesson: learn to love the storms in your life. Kini nga mga hiyas nakita nato ni VP Inday Sara. Siya gidaog-daog. Apan wa mahadlok ni barog nakikbisog. Mauna nining tungura tuguti ko, Mayor Basti. Among itunol, among mainiton kay pasalamat. Gikan sa imong amahan ni VP Inday Sara, Congressman Pulong, diha kanimo. Thank you for standing up for what is right. Among isaad, diha kaninyo, nga dili mo namo pasagdan o dili mo namo biyan. Energy check. Energy level paabto na to. Gikan sa Sugbo ngadto sa Kauluan. Isingit og kusog. Og ngayon kung bisag unsaon tubag mo, Duterte lang gihapon. Bisag unsaon! Bisag unsaon! Bisag unsaon!
Daghang salamat. Maayong adlaw. Sa kaon, iyaan, gihapon. Ah?